Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tema ruqyah kita kali ini cara menghancurkan jin dan sihir serta energi gaib yang bersarang di rumah atau tempat usaha kita dengan menggunakan sebaskom air garam. Silahkan siapkan garam segenggam atau 2 genggam. Kalau ada garam kasar, pakai garam kasar dan air sebaskom. Oke? Sesudah itu, letakkan di hadapan kameranya. Silahkan kita dengarkan ayat ruqyah, ya. Ayat ruqyah dan beberapa doa-doa berikut ini. Bagi saudara-saudara sekalian yang ada indikasi atau ciri tanda gangguan jin di rumahnya, atau energi-energi gaib, energi-energi negatif, ataupun ciri-ciri tanda sihir, santet, dan sejenisnya. Maka mari kita gunakan wasilah, ya. Wasilah air garam, ya. Garam segenggam atau 2 genggam dengan sebaskom air. Mari sama-sama kita berdoa dan dengarkan ayat ruqyah ini. Letakkan, ya, garam di hadapan kameranya dan air sebaskom tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من غضب عقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين يحضرون إني أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma, 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 bismikallahumma. Subhana man ihtajaba bi jabarutin khalqih la dhiddan wala niddan siwah. Subhana man ihtajaba bi jabarutihi an khalqihi la dhiddan wala niddan siwahu. Subhana man ihtajaba bi jabarutihi an khalqihi la dhiddan wala niddan siwahu. Subhana man ihtajaba bi jabarutihi an khalqihi la dhiddan wala niddan siwahu. Subhana man ihtajaba bi jabarutihi an khalqihi la dhiddan wala niddan siwahu. Subhana man ihtajaba bi jabaruti an khalqihi la dhiddan wala niddan siwahu. Subhana man ihtajaba bi jabaruti an khalqihi la dhiddan wala niddan siwahu. Subhana man ihtajaba bi jabaruti an khalqihi la dhiddan wala niddan siwahu. Subhana man ihtajaba bi jabaruti an khalqihi la dhiddan wala niddan siwahu. Subhana man ihtajaba bi jabaruti an khalqihi la dhiddan wala niddan siwahu. Subhana man ihtajaba bi jabaruti an khalqihi la dhiddan wala niddan siwahu. Subhana man ihtajaba bi jabaruti an khalqihi la dhiddan wala niddan siwahu. Subhana man ihtajaba bi jabaruti an khalqihi la dhiddan wala niddan siwahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka ديننا وابداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا إياهم في كنفك وعياذك وجوارك من كل وباء والبلاء ومن كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة وأنت من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سامع الدعاء يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات أهلك يا الله أهلك الشيطان ومن الجن ومن الظالمين يا الله يا الله يا الله يا غياث المستغيثين أغثنا ويا عون المؤمنين أعنا ويا أرحم الراحمين ارحمنا ويا حبيب التوابين تب علينا يا الله يا الله يا الله يا هو يا هو يا هو يا من هو على كل شيء قدير يا الله يا الله يا الله يا هو يا هو يا هو يا من هو على كل شيء قدير يا الله يا الله يا الله يا هو يا هو يا هو يا من هو على كل شيء قدير يا الله يا رب kami. Jadikan air yang ada di hadapan hamba ini, yang ada di tempat saudara-saudara kami, jadi penghancur bagi segala jin, sihir, segala energi-energi gaib, energi-energi negatif, aura-aura negatif yang ada di dalam rumah atau tempat usaha saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan biarkan segala jin, sihir, buhul-buhul sihir mengganggu, mempengaruhi, dan merusak saudara-saudara kami. Kami mohon dengan wasilah ayat-ayat-Mu yang maha tinggi, kalimat-kalimat-Mu yang sempurna, dengan nama-nama-Mu yang maha baik, kami mohon, keluarkanlah segala jin sihir yang ada di dalam tubuh, atau di rumah, atau bahkan tempat usaha saudara-saudara yang ada di hadapan kami ini. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu, bihaqqi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara sekalian, silahkan air yang ada di hadapan kamera, bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, boleh, atau 11 kali boleh, ya. Lalu surat An-Nas, ya, 7 kali atau 11 kali juga boleh.
Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya sama 7 kali 7 kali atau 11 kali 11 kali, ditambah Al-Kafirun dan ayat kursi. Ya, saya ulangi. Bacakanlah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, ayat kursi. Masing-masing boleh 7 kali, boleh 11 kali. Setiap satu kali bacaan, jangan lupa, dekatkan ke mulutnya lalu tiupkan dengan ludah kecil ya. Ludah kecil. Bukan ludah besar. Ya, ludah kecil saja. Setiap satu kali baca surat Al-Fatihah, tiupkan. Surat An-Nas, tiupkan. Termasuk surat-surat tadi, baca silahkan satu persatu dengan tiupan. Ya, sesudah itu atau selepas membaca ayat-ayat tersebut, silakan saudaraku berdoa, minta pertolongan Allah agar segala jin, sihir dan buhul-buhulnya, segala energi-energi gaib yang ada di rumahnya, di tempat usahanya, di warung toko kedainya, ya, dikeluarkan. Atau mereka yang membangkang dibakar atau dihancurkan oleh Allah. Ya, silakan berdoa menurut bahasanya, berdoa dengan khusyuk, ya, berdoa dengan benar-benar permohonan kepada Allah. Insya Allah. Sesudah itu silakan berdoa ya. Lalu kemudian percik-percikkan air ke sekeliling rumahnya. Ruangan depan, ruangan belakang, dapur, ruangan tengah, tamu ya. Atau ruangan kamar tidur, ya, tempat tidur, lemari-lemari, atap-atap, ranjangnya, atau yang di lantai-lantainya, ya, dan seluruh ruangan atau tempat yang biasa kita lalui jalani, ya. Oke. Kemudian kita keliling, boleh dengan semprotan ya, boleh dengan tangan percikan atau dengan pakai alat semprot ya. Ini air dimasukkan ke alat semprot lalu semprotkan, disemprot-semprotkan atau direnjis-renjiskan. Silahkan. Ya. Jangan lupa pada saat kita merenjis atau menyemprotkan atau mempercikkan, bacalah surat-surat tadi ya. Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, ayat kursi ya. Silahkan baca sebanyak-banyaknya. Bagi yang tak hafal, silakan menyuruh keluarganya atau siapa yang dipercaya ya. Siapa yang dipercaya lalu percikan. Nah, reaksi sesudah kita melakukan terapi ruqyah ini akan ada bau yang terbakar, bau gosong seperti kabel yang terbakar, daging yang terbakar atau karet atau ban yang hangus dan lain sebagainya. Jangan heran, jangan takut. Nah, lakukan terapi ruqyah ini berulang-ulang ya. Tidak hanya sekali ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan atau menyaksikan atau mengikuti video-video kami di channel Quranic Therapy. Mudah-mudahan saudara sekalian segala pengaruh-pengaruh jin, sihir, energi gaib, segala buhul-buhul sihir dihancurkan oleh Allah, dimusnahkan ya dari dirinya, dari rumahnya atau tempat usaha saudara sekalian. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video kami di channel Quranic Therapy. Sisihkan waktu satu hari untuk menyaksikan minimal 10 video kami sesuai dengan keadaan yang dirasakan atau yang dialaminya. Jangan lupa sisihkan waktu satu hari untuk menyaksikan minimal 10 video kami. Apapun yang dirasakan, apapun yang dialami, insya Allah dari sekian banyak video kita ini, mudah-mudahan ada doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagikan video kami ini kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan, amal jariah di dunia dan di akhirat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.